السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. صفحة l'accord des participes passés إذا المستوى الخامس صفحة 67. Mes apprentissages en français. باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب. إذا نمشيو نبداو بالتمرين رقم 1. إذا choisis le participe passé qui convient par les autres puis réécris la phrase. إذا غادي نختارو البارتيسيب باسي المناسب. إذا غادي نبداو mes amis sont عندنا parti و parti en vacances avec leurs parents. دونك هنا عندي mes amis. إذا mes amis هاد الكلمة عندي بلوريال في الجمع وعندي هنايا ديال الفيمينة اس ديال بلوريال. دونك غادي نقول mes amis sont عندي l'auxiliaire être. Donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre. خصو يكون تا هو فيه في الجمع أو féminin. إذا mes amis غادي نقولو parti en vacances. وغادي نعاودو نكتبو هاد لافخاز هنايا. إذا غادي تعاودو تكتبوها بنفس الطريقة. mes amis sont partis en vacances avec leurs parents. ندوزو لا phrase B. Donc les médecins sans frontières sont arrivés. Donc عندي لي médecins sans frontières. إذا لي médecins مذكر في البلوريال. إذا تا وعندي لو participe passé l'auxiliaire عفوا l'auxiliaire être. دونك لو participe passé خصو يكون في الجمع مذكر. إذا هادي راه في السانجليي. دونك هادي غادي نحيدها. arrivé féminin singulier. arrivé masculin pluriel. إذا هي هذه اللي غتكون صحيحة. هذه راه ديال الجمع مؤنث. دونك غادي نقول لي ميدسان كي مكتوبة عندي لي ميدسان sans frontières. إذا هاد أطباء بلا حدود. لي ميدسان sans frontières. Les médecins sans frontières sont l'auxiliaire être. Donc sont arrivés dans notre quartier. Point. La phrase c'est les copains du monde sont rentrés chez eux. Donc عندي les copains. إذا هذه هي جمع مذكر. Donc pluriel masculin pluriel les copains. عندي l'auxiliaire être. Donc le participe passé تا هو خصو يكون masculin pluriel. إذا هذا الأول masculin singulier. الثاني masculin pluriel هو الصحيح. الثالث féminin singulier غادي ندير عليه كرة. وهذا féminin pluriel. دونك غادي نقول les copains des mondes sont. وغادي نكتب le verbe rentrer avec S. sont rentrés chez eux. La phrase dit notre enseignant est participer à une formation. Donc هنايا عندنا notre enseignant. إذا enseignant masculin singulier مذكر مفرد. إذا عندي l'auxiliaire être et إذا نتا l'auxiliaire
حتى البارتيسيب باسي خصو يكون مذكر. دونك هذا عندي فيمينان فيه او، وهذا عندي فيه اس بلوريال. دونك لي participer à une formation. إذا غادي نكتب notre enseignant est allé participer à une formation. La phrase E. Toute la classe est. Toute la classe est. Donc عندي هنايا toute. إذا عندي هنا السانجلي فيمينان. دونك مفرد مؤنث. إذا هنا عندي البلوريال فيمينان، وهنا عندي السانجلي ماسكيلان. غادي نضرب عليهم وغيبقاو غير هادوك الجوج. دونك غادي نقول توت لا كلاس. Le participe passé est. Toute la classe est sortie dans la cour pour faire du sport. Dans la cour pour faire du sport. نمشيو للتمرين رقم 2. Accorde les participes passés. دونك غادي نديرو لاكور لي بارتيسيب باسي. غادي نستعمل اللون الأحمر باش يكون باين. دونك لي كولي سونت أريفي. عندي لي كولي بلوريال ماسكيلان بلوريال مذكر جمع. إذا غادي نزيدها اس ديال بلوريال. Les oiseaux ne sont pas encore venus. Donc revenus. Donc عندي les oiseaux, un oiseau masculin pluriel, ne sont pas encore revenus. غادي نزيد اس البارتيسيب باسي. كريمة et تو sont allés. donc عندي كريمة et تو، عندي المؤنث الجمع. donc féminin pluriel. غادي نزيد اه ديال الفيمينان، وغادي نزيد اس ديال الجمع البلوريال. aider leur voisine. Ayana, notre amie sénégalaise, est venue nous voir. Donc عندي هنا féminin singulier Ayana. غادي نزيد ديال féminin est venu. Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. donc هنا ما غنزيد والو حيتاش عندي tout féminin singulier وعندي le participe passé في الفيمينان singulier. Je m'y valais. Je m'y valais. donc mis les phrases suivantes au pluriel. donc غادي نحولوا هاد les phrases للبلوريال. إذا أول حاجة غادي نبدا بها هي elle. البلوريال ديال elle. Elle est partie tôt ce matin. Elle est partie tôt ce matin. donc غتولي elle وغادي نزيدها s في البلوريال. elle est EST et غتولي sont. Ils sont partis. Ils sont partis. إذن عندي الجمع مذكر غادي نزيدو اس تو ce matin. Ils sont partis tôt ce matin. Deuxième phrase, la phrase B عندي elle. donc البلوريال ديالها كنزيدها غير اس. عندي اي غتولي sont في البلوريال. ils sont. عندي tombé نزيد ديال الفيمينا وكنزيد اس ديال البلوريال dans les escaliers.
La phrase c'est je suis passé à la bibliothèque. Donc, le pluriel ديال je suis passé ou nous sommes passés. Donc, je suis passé, nous sommes passés. passé عندي هنا في الفيمينة، يعني هاد المتحدث راها أنثى. غادي نزيدها أو وغادي نزيدها إس à la bibliothèque. La phrase D, tu es descendu en courant. La phrase D, tu es descendu. Donc عندي هنا تي البلوريال ديالها هو vous êtes vous êtes descendu en courant. غادي نزيدها اس en courant. La phrase E, elle est allée à la rencontre de sa tante. Donc, elle, le pluriel ديالها قلنا هو elle avec S. Et غتولي ils sont allés, غادي نزيدها S, à la rencontre de sa tante. نمشيو إذا هنا كتذكر بالزربة. إذا عندي البلوريال ديال ال هو ال افيك اس. البلوريال ديال ال هو ال افيك اس. البلوريال ديال جو هو نو. البلوريال ديال تي هو فو. والبلوريال ديال ال هو ال افيك اس. بالنسبة لهاد لي فراز إذا هنايا عندي كنزيد اس ديال البلوريال، اس ديال الجمع. هنا كذلك كنزيد او ديال الفيمينا و اس ديال البلوريال. هنا كنزيد او ديال الفيمينا و اس ديال البلوريال، اس ديال البلوريال، اس ديال البلوريال. نمشيو للتمرين. réécris les phrases en remplaçant réécris les phrases en remplaçant les groupes nominaux en gras par ceux entre parenthèses. إذا غادي نعاودو نكتبو هاد الجمل وغادي نحيدو هاد لي غروب اون غرا، ما غاديش نكتبوهم، غنكتبو بلاصتهم هادوك لي اونتر بارونتيز اللي بين قوسين. دونك غتولي عندي هنايا لي كونت. دونك لي كونت دونك لي كونت سون terminé. إذا كونت راها ماسكيلان terminé. إذا عوضت هنا ان استوار باغ ان كونت. دونك غادي خصني نحيد هاد او ديال الفيمينا حيتاش كونت راها مذكر. لا فراز سي ليكول لي غارسون لي في سون سورتي. دونك كان عندي لي غارسون كان عندي في المذكر، دابا ولاو عندي لي في في المؤنث. إذا غادي نقول لي في وغادي نكتب لو فيرب être l'auxiliaire être سون سورتي. غادي نزيدها او عاد اس، او ديال الفيمينا حيتاش ولاو عندي لي في. نمشيو لا فراز سي. ليتابليسمون كانت ليتابليسمون افيرمي دابا ولات ليكول، كانت ماسكيلان دابا ولات فيمينا. دونك غادي نقولو ليكول اي فيرمي وغادي نزيدها او ديال الماسكيلان. دونك غادي نزيدها هنا كانت ايكول غادي نزيدها او ديال المؤنث. لاجيمون غادي نعوضوها بلو شوفال. دونك غادي نقولو لو شوفال اي لونسي. إذا غادي نحيد، ما غاديش ندير هاد او
حيت الشوفال عندي مذكر. Les dépenses sont remboursées. Les dépenses, donc les dépenses راها féminin غادي نقول les dépenses وغنكتب sont remboursées وغادي نزيد او ديال الفيمينا. إذا زدت او حيتاش هاد لي ديبونس راها ولات في فيمينا. هذا هو الفيمينا هو اس ديال البلوريال. إذا شكرا على مشاهدتكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب. ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء.